Très bien, frères et sœurs, on va enregistrer, on va faire l'homélie traduite en italien. Adesso faremo l'omelia tradotto in italiano. Et ce dimanche, l'évangile est puissant. Questa domenica il Vangelo è molto potente. Je vous rappelle qu'évangile veut dire bonne Vi nouvelle. ricordo che il Vangelo significa buona notizia. Vous avez entendu une bonne nouvelle. Avete ascoltato una buona novella, una buona notizia. Ce n'est pas une série de catastrophes. Non è una serie di catastrofe, Ce n'est pas la fin du monde. non è la fine del mondo. Bien sûr, un jour, nous tous, on aura la fin de cette histoire. Certo, un giorno anche noi avremo la fine di questa storia. Je vous donne une bonne nouvelle. Vi do una buona notizia. On va mourir. Moriremo. Amen. Amen. Et pourtant, nous lisons quelque chose qu'il faut comprendre. Eppure stiamo leggendo una cosa che occorre capire. En ce jour-là, après une grande tribulation, détresse, Dopo questo giorno una grande tribolazione. le soleil s'obscurira Il sole diventerà oscuro et la lune ne donnera plus sa clarté. e la luna non darà più la sua luminosità. Qui est le soleil? Chi è il sole? C'est Dieu lui-même. È Dio stesso. La lune, La luna? c'est son disciple. La luna è il suo La discepolo. tradition, il voit toujours la lune comme la Vierge Marie, La tradizione vede la luna come come Maria. qui est la première disciple de son fils È la prima discepola del suo figlio et qui essaye vraiment de vivre e che cerca di vivere l'enseignement de son fils. l'insegnamento di suo figlio. C'est-à-dire, il reçoit la lumière du soleil et la renvoie comme la Cioè lune. riceve la luce del sole e la rinvia come la luna. Eh bien, l'Évangile nous dit Il Vangelo ci dice qu'il y aura un temps où le soleil s'obscurira et même la lune ne donnera sa ci clarté. sarà un momento in cui il sole si oscurirà e la luna darà la lucentezza. Non, ne donnera pas. Non darà più lucentezza. Ça veut dire que ce n'est pas le soleil ou la lune le problème. Cioè non significa che il sole e la luna siano i problemi. Il y a quelque chose qui empêche la clarté. C'è qualcosa che impedisce questa chiarezza, limpidezza. Les étoiles tomberont du ciel. Le stelle caderanno dal cielo. Vous savez, dans le langage biblique, Nel linguaggio les biblico, étoiles le stelle sont le symbole sono il simbolo des personnes puissantes, delle persone potenti, des rois, dei re, des princes, dei principi, des principautés. dei principati. Il nous annonce que certaines puissances tomberont. Ci annunciano che alcune potenze cadranno Et on le comprend bien. e lo capiamo bene, Parce qu'il va rajouter les puissances célestes perché si aggiungeranno anche le potenze celesti, seront ébranlées. saranno smantellate. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quindi che cosa significa? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la lumière du soleil Non abbiamo più bisogno della luce del sole, parce que cette puissance de lumière, perché questa potenza di luce il n'a plus besoin d'être tellement clair parce qu'il est arrivé. non ha più bisogno di avere tutta questa grande lucentezza, perché arriverà. Lisons le verset suivant. Alors Leggiamo anche il versetto seguente. on verra le Fils de l'homme Allora vedremo il figlio dell'uomo venir venire dans les nuées, dans les nuvole, nelle nuvole, avec grande puissance et avec gloire. con potenza e gloria. Vous savez ça c'est magnifique. È magnifico, Parce que Marc a construit un évangile perché Marco ha creato un Vangelo qui vraiment parte de son expérience personnelle et humaine. che parte dalla sua esperienza personale ed umana. Quand il te semble que le soleil s'obscurcit, Quando Excusez-moi. quando il sole sembra diventare buio, c'est là qu'il vient le Fils de l'homme. e in quel momento che viene il figlio del Signore. Amen ou pas amen? Amen.
vous voyez, il ne parle pas d'une mauvaise nouvelle. Vedete, non parla della cattiva, brutta notizia. Si pour vous, la venue de Jésus, c'est mauvais, Se per voi la venuta di Gesù è una cattiva comment on notizia, peut avoir peur de Jésus? come possiamo aver paura di Gesù? Et pourtant, il y a beaucoup de groupes de prédicateurs. Eppure sono tante persone, anche gruppi predicatori, Il y a même des personnes qui reçoivent des prophéties bizarres. e anche persone che ricevono profezie alquanto strane, Prophéties de l'Ancien Testament, je dirais presque. profezie dell'Antico Testamento, direi, Qui annoncent des malheurs, qui annunciano annoncent delle des choses disgrazie, terribles. delle cose terribili, Bah, les chrétiens annoncent de bonnes nouvelles. ma invece i cristiani annunciano delle cose bellissime. La bonne nouvelle La du buona salut, novella del saluto, de la salvezza. della salvezza. Regardez, il enverra les anges pour rassembler les élus. Invierà degli angeli per raggruppare gli eletti. Attention bien, il ne parle pas des anges avec les ailes. Ovviamente non parla degli angeli con gli ali. Le terme grec, c'est angelos. Il termine greco è angelos, C'est les messagers. e cioè sono i messaggeri, C'est des missionnaires. sono dei missionari. C'est les, comme l'appelaient certains saints autrefois, Come lo chiamavano alcuni santi all'epoca, même Don Bosco, il parlait de ça. anche Don Bosco ne parlava. C'est vraiment les apôtres des derniers temps. E sono veramente gli apostoli di ultimi tempi. Ce n'est pas les apôtres de la fin du monde. Non sono gli apostoli della fine del mondo, Ce n'est pas ceux qui vont faire venir la fin de l'histoire. non sono quelli che sono venuti a fare e dare fine alla storia. Mais c'est ceux qui continuent l'œuvre de Jésus et font Sono venir Jésus. coloro che continuano la storia di Gesù e fanno venire Gesù. Est-ce que vous voulez vraiment être les apôtres des derniers temps? Volete veramente essere gli apostoli degli ultimi tempi? Est-ce que vous voulez évangéliser toutes les catégories des gens, Volete veramente evangelizzare tutte le categorie delle persone? même des bouddhistes, Anche dei buddisti, même des musulmans, anche dei musulmani, sans faire du prosélytisme? senza fare ovviamente proselitismo. N'allez pas dire vous dites n'importe quoi. Non andate a dire, voi non dite delle cose No. assurde. Commencez à dire vous faites partie de notre famille, on vous Cominciate a aime. dire, fate parte della nostra famiglia, vi On amiamo. vous aime. Vi amiamo. Et je vais vous donner le trésor plus grand que Dieu m'a E donné. vi do il tesoro più grande che Dio lo stesso La ha bonne dato, nouvelle e du cioè salut. La buona novella della salvezza. Amen. Amen. Quand mon frère, Père Paul Élie, Quando mio fratello Paul è lì, qui est un prêtre du Seigneur, che è un prete del Signore, mais dans son jeune âge était un musulman, ma in tenera età era un musulmano, il a entendu pour la première fois d'un apôtre des derniers temps, ha ascoltato da un apostolo di ultimi tempi, le Seigneur t'aime, il Signore ti ama, que pour nous c'est un truc, c'est normal, che non? per noi può essere banale, Lui des musulmans, il dit, mais comment c'est possible? ma un musulmano ti dirà: ma com'è possibile tutto ciò? Dieu me soumet, Dio mi sottomette, Dieu me demande trop. Dio mi chiede troppo, Et tu me dis que Dieu m'aime. e mi dici proprio che Dio mi ama? Et un garçon kabyle, È un signore Kabyle, Kabyle. Kabyle, et c'est une population, ils disent qu'ils sont des Siciliens arrivés en Algérie. Cioè dicono che sono siciliani arrivati in Algeria, Tout en coup, tout en morceaux, quoi. tutto di un pezzo, Ils commencent à pleurer e comincia a piangere et faire l'expérience de l'amour de Dieu. e comincia a fare le esperienze dell'amore di Dio. Et aujourd'hui, il enseigne à d'autres apôtres des derniers temps. E oggi insegna ad altri apostoli di Comment ultimi bien tempi placer come deporre, l'évangélisation à des personnes qui n'ont pas la même culture. come deporre l'evangelizzazione alle persone che non hanno la stessa cultura della nostra. Alors, frères et sœurs, prenons au sérieux cet évangile. Fratelli e sorelle, prendiamo in considerazione Laissez-vous questo instruire Vangelo. Lasciatevi istruirvi par la comparaison du figuier. lasciatevi guidare col paragone dell'albero, del fico. Jésus avait les fixations du figuier, je ne sais pas quoi. Penso che Gesù aveva la fissazione dell'albero
dei figli. dei fichi. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, Dal momento in cui i rami diventano teneri e crescono le foglie, attention, l'arbre des figues, c'est terrible. vi ricordo che l'albero dei fichi è molto duro. Si vous voulez le couper, oh là là, bon travail, hein. Se volete proprio tagliarlo, in bocca al lupo, perché è difficile, è robusto. Eh bien, c'est dans le moment qui devient tendre E lì il momento in cui diventa tenero, gentile, et que sortent les feuilles, e che crescono queste foglie. vous savez que l'été est proche. E sapete anche che l'estate arriva. Donc, cet évangile nous dit qu'à un certain moment, le soleil Che a un certo punto il sole et la lune ne donnent plus de lumière, e la luna non danno più luce, et c'est l'été. ed è l'estate. Ça veut dire que il y a quelques êtres Ciò significa che ci sono alcuni esseri qui n'arrivent plus à voir la lumière. che non arrivano più a guardare la luce, a vedere Parce qu'il y la a luce, d'autres sources. perché ci sono altre risorse. Amen, je vous le dis. Amen. In verità. In verità, Cette génération ne passera pas questa generazione non andrà oltre avant que tout cela arrive. prima che tutto ciò capita. Il n'a pas dit qu'il arrivera une apocalypse. Non ha mai detto che arriverà un'apocalisse. Il n'a jamais dit qu'il arrivera des trucs. Bien sûr, Cioè non ha mai detto che arriverà cose brutte, certamente. bien sûr, la Bible parle aussi de certaines choses, de certains signes. Certamente la Bibbia parla di alcuni eventi, alcuni segni, Mais Jésus veut que nous croyions vraiment que cela va être dans notre expérience. ma Gesù vuole veramente che crediamo che tutto ciò sia nella nostra esperienza. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. C'est une parole béton, È una parola robusta, d'acier. di acciaio. Quant à ce jour In questo giorno, et cette heure-là, in quel momento, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel. nulla le possa conoscere, neanche gli angeli nel cielo. Écoutez bien. Ascoltate, Pas même le Fils, neanche il figlio, mais seulement le Père. ma soltanto il padre. Quand vous entendez certaines qui donnent des prophéties, Quando ascoltate certe persone che danno profezie, qui est en train de finir le monde, che il mondo sta per finire, que le pape n'est pas le pape voulu de Dieu, che il Papa non è colui che è stato voluto da Dio, que l'Église a perdu sa boussole, che la Chiesa è scombussolata, qu'il y a un rapport siazé avec des milliers de victimes dans l'Église. che c'è un rapporto incongruo con le vittime della Chiesa. Bon, c'est une vérité. È una realtà, certo, non la Et neghiamo. il faut bien répondre à ces réalités-là. E bisogna rispondere a queste realtà, Ne vous certamente. faites pas aliéner. Non vi fate alienare. Ces paroles ne passeront pas. Queste parole non passeranno. C'est lui le soleil. E Lui, il sole, Et il vient. e verrà. Amen. Amen.